ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. سبحان الله. बहुत खूब कमाल कमाल क्या बात है क्या बात يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله. क्या बात है क्या बात सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात है क्या बात अल्लाह नहीं हम तो कौन सा देखा मैक की आवाज थोड़ी और खोल ना अंदर रखा मैक की आवाज खोल देखो आइस खोल ना من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह هو الذي من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. सुभान अल्लाह क्या बात करी सके क्या बात सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात करी सके अल्लाह बरकरार फरमाए. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह